a yɔrɔ filanan o ye karamɔgɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye karamɔgɔw ka sisan lahalaya baka diɲɛma bɛɛ la maloya Mali kɔnɔ yan parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi ni ko b'i yɛrɛ kun kan i k'a fɔ an nɛn ka di mɔgɔ wɛrɛw t'a la mais n'a sera an yɛrɛ ma an kan t'a fɔ an kɛlen don ka bɛɛ la maloya bi kuma tɛ maa si da maa si an kun tɛ sigi ko fɛn min bɛ kɛ jamana ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sisan n tɛ image ɲuman y'an ka jamana ma surasiw kelen ka marifa ta ɲɔgɔn kama bere rouge ani bere vert karamɔgɔ de y'u lasigi ka kuma fɛ o ka dabila politiki mɔgɔw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ ci bɛ bila karamɔgɔ de ma olu de bɛna k'u lasigi a ye sabali a ka jamana lajɛ aw kana ko kɛ aw yɛrɛ ka ko ye affaire personnalité affaire d'état de jamana de ta ni sɛndikaw fana ni jamana marabagaw bilara ɲɔgɔn na a ko bɛ ban yɔrɔ jumɛn karamɔgɔ de bɛ wuli mais bi karamɔgɔ yɛrɛ dama de filɛ ɲɔgɔn na bamananw ka kuma ko ni mankan wulila bɛɛ ka taa kulu la mais ni mankan bɔra ni kulu fana cɛ an bɛ taa taa yɔrɔ si tɛ karamɔgɔ bɛ ko de image yɛrɛ bi fɛ ne kɔni t'a faamu maliyɛnw k'u jija u kana nin kɛ tagabolo ye ni bɛnbaliya donna ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo a y'a kɛ ala yɛrɛ de jate kama aw kana an ka fɛrɛ lase faamaw fɛ yen n t'an ka tagabolo ye koyi Allahi an ka taabolo tɛ hali sigi la n'i y'i sigi ɲɔgɔn wele faama fɛ yen a bɛ gɛlɛya don aw ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ i sigi ɲɔgɔn dama i y'a wele tribunal la i y'a wele gendarmerie la aw ka sigi a bɛ ɲagami aw bɛ ɲɔgɔn musala de n'o tɛ aw dusukun bɛ ban ɲɔgɔn na faamaw tɛ anw ka fɛrɛ dilanbaa ye an yɛrɛ de b'an ka fɛn ɲini nin waati tile fila nin na bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ procureur ma ne t'a f'i ye a ka ɲi ne t'a fɔ a man ɲi Umar bin Khattabi ko fɛn saba bɛ yen n'o ma tɛmɛ ni mɔgɔ cɛ i kana kalifi ni mɔgɔ ma voyager ɲɔgɔn fɛ i t'a dɔn ni furu ma tɛmɛ aw cɛ i t'a dɔn ni baara ɲɔgɔn ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i t'a tigi procureur jo b'a la jo t'a la an de ma s'a ma wa a bɛ ka ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ aw de sera a ma a ma wuli kana misiri la k'a nana mɔgɔ minɛ a ma taa maa si ka du kɔnɔ aw de y'a fɛrɛ ta ka taa sɔrɔ a ka bureau la ka taa s'a ma ka taa convocation tigɛ contre x walima y ale bɛ mun kɛ a b'a ka bureau de kɔnɔ a b'a ka baara kɛ yan'an ka fɔ an bɛ jigin ale la mun de la an sera a fɛ yen an kuma man tɛ ka taa o n'an taara n'a ye kuma min fɔ n'o y'an blessé an b'o bɛɛ de kunsa kɛnɛ kan an y'o de fɔ n'an bɛ mun fɔ a fana ye a y'a ka baara de kɛ mɔgɔ si t'a sɔsɔ mais ni affaire sugu ninnu ye affaire sensible de ye ni ninnu nana a fɔ a tigilamɔgɔ ye tɔn dɔ bɛ aw fɛ yan ko haut conseil a ye sigi aw ka taa yen o y'aw ka diinɛ tɔnba ye olu ka nin ko dilan a ye sigi a ka taa limama na alimamuw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ bɛ yen an ka cɛkɔrɔbaw don an ka alimamuw hali ne yɛrɛ ni n ka place ni seli waati sera ne bɛ taa seli alimami de kɔfɛ yala limamba b'a kalama wa n'o t'a kalama o lasigi u ka taa yen yan'u bɔ ka bɔ limama ni haut conseil ani an ka diinɛ tɔn wɛrɛ minnu bɛ yan hali an ka société civile mɔgɔ minnu bɛ yan yan'olu bɛɛ ka dɛsɛ ne kɔni b'a dɔn wallahi affaire si tɛ se procureur fɛ yen mɔgɔ faga ko de kɛra ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ pan an ka diinɛ tɔn yɛrɛ kunna ka taa an yɛrɛ di procureur ma hali n'o ye kuma fɔ an ma mun ka jugu jɔn de b'a jalaki a jɔn de t'a la ne delila ka misaliya dɔ d'i ma wa Amérique taga kelen nin na wallahi u taara misiriba dɔ yira an na misiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de ye baro nin fɔ an ye an bɛ baro la fitiri min sanfɛ misiri sɔrɔla cogo min na a y'a fɔ o kɔfɛ a ko ni misiri min filɛ ko mankan dɔ de la ka wuli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni misiri kɔnɔ ye ko muso dɔ de y'a kɛlɛ ban muso min tɛ silamɛ ye jufu procureur de fɛnɛ ko jufu procureur yɔrɔ jogo dɔ b'an an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra dama virus de ye an ni ɲɔgɔn cɛ sisan hali ni bɛn bɛ misiri kɔnɔ fo dɔ kana ni fitinani dɔ ye mun bɛ jama kɔ don ɲɔgɔn na o fana bɛ ka kan taabolo ye sisan misiri kɔnɔ o mankan ɲɔgɔnna de wulila yen dɔ ko a bɛ kɛ nin ye dɔ ko ayi anw de bɛ kɛ nin ye o tuma na u nana fɛn kɛ ka ɲɔgɔn sama ka taga tribunal ye minnu bɛ kɛlɛ la a bɛɛ ye misiri kelen kɔnɔ mɔgɔw de u taara jɔn fɛ yen u taara procureur min fɛ yen muso de procureur ye dossier lajɛ a ɲɛ b'a la nin tɛ tribunal in na kun dossier ye silamɛ tɛ quoi a kana ɲinɛ n ko jufu de Amérique
ayayi min ta feriye mun kan kana tribunal la ya Allah wa fer kunti procureur ma fen fa yi ne ta an balma wala de ni baro bonye an bal muslimi mun be ya mami are de ni baro ako procureur yu kaddati foyini do masna ayna o ka jugement bi fan fla be na yoromi ayu be la metuguni o sigina koka ayu la sigini akun kadine anga procureur kam monke o de yoro fle ayu la sigi aw kani ko nyani ay taga kitabu mun babulu na to ko qur'ane aw kani aferi abe resoluya ka kitabu kono mun to ko qur'ane ay ta ni problème wa jadi be qur'ane ko munye ni fo islamete jifu ay sigin kana qur'ane da ila jabibi membe kelen fawi naw nana qur'ane da ila ni qur'ane ta mawla convaincu ni aw nana ne fe ya mina kiri tige chogola te be aw ma de munye ni fo islamete wa chefenete musudi jifudi akoni fora romina olu presira o kabo tribunal da fe presira o sele misiri la o yere benu ka kola fo ka saya suma ko te seitu ni procureur nya fo ni mun tara ni convocation inna le fleni tige mun kama almanu eske limamba ba kalama o conseil ba kalama angalla dala tondo biya o beni kalama o tumana sigi ka taga in folo yani kana ne da do kuma aw menna le mani marola ka bara kona ya anta do kona ya feni procedure anta mi kumina akoni ya ka bara ke mo shita jala gewo muntara halsa ni kam wodema ni ya yale kumana an yere ka beal parce que procureur e fenno fa akana to ka bo hakilila de akoni ya ni kera keneka esige ni tayira ho conseiller kono ko be maliya de be wallahi ayi fa ka kuma ni ya yi ni dara keneka ko ni bayira ulula ho conseiller kono ko benti be maliya de aw na la che procureur kan ga bo ho conseiller mo ka be maliya kalam kanga ba kalam adamade jogo chamman bi la sokono mo go o don kenema mo kana don de to ka talen do be ko fini nogolimbe ko sokono ate ko bedal aw bolé fle naw yere ye islamew yere damate hali chrétien malu yara ni on kani ati o ma miri ko ni beke ko wallahi abu yere bilama ni woni ni ka o malu ale mata islamiyam amma na fambe ni nyefo chugu wallahi an ga kuma ni bla wode kafsa be ka foki ba de tay parce que yebana foki ba de tay fene bina taga e ka pardi la ibina ta par président de ke otumana anta de chien o yebara mi ka o yeni de ke est-ce que islamo desra mali kono ni karam ko baw chela ni islamé ton chama ba ni chela ni faranyo kan ba ni chela on be dese kanga problème résolu fanko chede ka to di procureur ni maloya kan kan minen ko kuma te ka fotu ni kan bi nyogon kay de defense ko no ko maloya ko di bayira anga sabali malini yambe ka mali e ka kitabu kala ni fana ya tade kala naw ma nyogon fam o te fani ni banini kumbo o te nyogon danga kumbo kabini kun wallahi fongo nyogon ya be dine mo gon nyogon ci hali kira kan nyana ma yalla fendo be sabo ma nyogon fam yalla o ye kira yere ka to nyana ma yalla sabo ka haklina kira fly fendo ni anga masabu nani ni naje abe sunna karamgo de abu hanifa de koroy maliki be dawka shafi be dawka ahmad bin hanbal be dawka ni manani relation kumba kelen be ni nyonci maliki na abu hanifa ka wati be no abu hanifa be sa shami abe fatu sami tarbuti ko ka kuma la be na shafi bangi sami ani shafi ma no mais maliki de shafi ka o shafi kelen ne fene ahmad bin hanbal ka ahmad bin hanbal de fene bukhari ka nunu ka kalam be silsila de ka do non mais be masala doyi abu hanifa ka hakilna ni maliki tatikili maliki tani shafi tatikili alors que shafi e kalange maliki fe mais maliki ga hakilna ni shafi tatikili kuma yoro do la kelente o wati kele ahmad bin hanbal fane kalanke shafi de mais be ta sur différence do be ahmad bin hanbal ye kiri fam jogon ana karamu shafi ya fam jogon na kelente a beka takasra de kitabu do be ko fi ko kitabu de yeni ala mazahib al arba o mazhabun nani ka be franyon ka kitabu kele a bena ka mazhab
wama shi ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn danga amaya wali an ka karamɔgɔba minnu bɛ Saudi tuma dɔ la Ibn Baz ka hakilina ni Muhammad bin Salih Uthaymin u bɛ ɲɔgɔn cɛ Ibn Baz ka hakilina ni Muhammad bin Salih Uthaymin bɛ ɲɔgɔn cɛ o ni Albani yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mazhabu caman Allah mɛ ma kɛ fitina ye an karamɔgɔ min filɛ Misira jamana kan sisan n'o ye Muhammad Hassan Ala ka barika don a si la ale bɛ ɲɛnamaya a ko ale ye hiji laban min kɛ o kɔfɛ ni Albani ma hiji kɛ n'a fatura o hiji min na k'ale ye karamɔgɔba saba nin bɛɛ ye a ye misaliya de ta Ibn Baz tun bɛ yen o don Muhammad bin Salih Uthaymin tun bɛ yen ko Albani tun bɛ yen ale ni Albani ka ɲɔgɔn ye laban kɛra o hiji min na Albani y'a mɛn k'a fɔ ko Ibn Baz ani Muhammad bin Salih Uthaymin ko bɛ tantan kɔrɔ yen fɛ Albani y'a mɛn Albani bɔra Siri de Albani don mɛ a sigira Siri a bɔra Siri de ka na hiji kɛ Maka a kelen ka nin mɛn yɔrɔ min a taara fara nin karamɔgɔba fila de kan Ibn Baz ani Muhammad bin Salih Uthaymin Muhammadu Hassani ko kabini mɔgɔw y'a dɔn min na ko ni karamɔgɔba saba bɛ tantan kelen kɔnɔ mɔgɔw sina ka na yɔrɔ fati bɛɛ ɲinɛ n'i ka tantan kɔ bɛɛ nana ninnu fɛ yen o tora yɔrɔ min mɔgɔw cayalen ni mɔgɔ ɲɛ dara karamɔgɔ kan mun ɲɛ bɛ mɔgɔw minɛ o ye question réponse de mɔgɔw commencera ka question nalen Ibn Baz de ye mɔgɔw orienté ale kɛra muqaddimu ye quoi ale kɛra mɔgɔw latɛmɛbaa ye ka kɛ i n'a fɔ modérateur ale bɛ ka fɛn ni modération ni hadisa question fɛn fɛn na Ibn Baz b'a fɔ ko Albani ka nin jaabi parce que e bɛ mun dɔn hadisa la a ka girin n'an bɛɛ ta ye a b'a di Albani ma Albani b'a jaabi ni kiiri min nana fiqhu la a b'o di Muhammad bin Salih Uthaymin ma k'e ka nin jaabi ni kiiri min nana Ala yɛrɛ ka kelenbantiya la tawhidu Ibn Baz yɛrɛ b'o jaabi o tora ten fo seli waati de selen alimami ko de nana kɛ kata ba naani ye ni maa saba bɛɛ ye diɲɛ karamɔgɔbaw ye nka a si ma sɔn alimamiya ma Albani ko k'ale tɛ tɛmɛ ko Ibn Baz bɛ yen Ibn Baz ko k'ale tɛ tɛmɛ ko Muhammad bin Salih Uthaymin bɛ yen o fana ko k'ale tɛ tɛmɛ ko fo Ibn Baz saba bɛɛ b'a yɔrɔ bi an bɛ kɛlɛ de la hali ni misiri bɛ datugu de a ka datugu ne de bɛ kɛ alimami ye o de jogo t'an na f'an bɛ ɲɔgɔn ka duloki kanda de minɛ i nana ne sɔrɔ yan n kalannen don ni ye n kɔrɔlen don ni ye mɛ ni saba bɛɛ siran alimamiya ye ko n tɛ k'a ye hali kunun an ka jamana kɔnɔ ni ne tun bɛ yan cɛkɔrɔba caman kɛra alimami ye misiri kalifara la de ko yanni an ka karamɔgɔ sɔrɔ dɛ a y'o de fɔ dɛ ne ma kalan dɛ ka sɔrɔ a kalannen don ni dugu bɛɛ ye mɛ a bɛ siran ma kalan n'a ko fo n ka k'a ye n bɛ layuru kelen de ta n bɛ k'aw ka alimami ye yanni aw ka karamɔgɔ sɔrɔ ni karamɔgɔ nana don o don n b'aw ka misiri d'aw ma an bɛɛ bɔra nin kalama jamana kɔnɔ yan nka bi sisan an bɛ kɛlɛ de kɛ misiri alimamiya nɔfɛ fo vote yɛrɛ bɛ kɛ o tuma na ni ma sɔn an ka bolokɔrɔta kɛ ni mɔgɔ min ka jama cayara o bɛ kɛ alimami est ce que ala ko don tuguni an ma ala ko bila ni saba bɛ siran ma Ibn Baz nana bɔda jumɛn sɔrɔ a ko ne ko n tɛ k'a ye Muhammad e fana ko i tɛ k'a ye Albani e fana ko k'i tɛ k'a ye ni fila bɛ tɔgɔ ye Muhammad ko sisan an ka segin ka taa Alakira ka hadisa Alakira ko mɔgɔ jumɛn bɛ k'aw ka alimami ye ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah maa de bɛ kɛ mɔgɔ ka alimami ye mɔgɔ min kalannen don ni bɛɛ ye Ala ka kitabu la Ibn Baz ye kuranɛ durusi Muhammad bin Salih Uthaymin ye kuranɛ durusi Albani fana y'a durusi Muhammad Nasir Dini Albani a fana ye kuranɛ durusi a b'a kun o tuma na an bɛɛ ka kuranɛ kɛra kelen ye Alakira ko ni kuranɛ kɛra kelen ye ko ka ɲɔgɔn ka hadisa lajɛ ni mun ka hadisa ka ca ni mun ta ye ko tuma na ko ka alimamiya don o tuma Albani se k'i kun bɔ nin kɔrɔ dɛ e bɛ mun dɔn hadisa la bi a ka bon n'an tɔ fila ta ye o tuma e ka tɛmɛ e ka kɛ alimami Albani tɛmɛn'o de la ka se ni mɔgɔ ye ne hakili la Ala ɲɛsiranɲɛ kasa bɛ olu ta nin fɛ ka tɛmɛ an ta kan dɛ mɛ n'a fɔra bi an de b'an ta kɛ ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn buruja ye an bɛ taa sira la gosi minnu na ɲɔgɔn fɛ yan e dalen b'a la e tɛ se ka ne bɔ n ka taa sira kan fo saya e dalen b'o la ne dalen b'a la e bɛ taa sira min na ne ka kuma t'a to k'e b'o dabila fo saya ɲɔgɔn neni bɛ misa politiki mɔgɔw kunna ɲɔgɔn fɛ anw fɛ yan parti 100 ani kɔ o de bɛ Mali la yan parti 100 ani kɔ o bɛɛ kunna yan o bɛɛ bɛ taa élection na ɲɔgɔn fɛ
mais an ko k'an ka taa sira min n'o bɛ an fɛ yan anw tɛ kun ni ɲɔgɔn ye yan a b'a yira an tɛ fɛ ka diinɛ nin lase jamana kɔnɔ a lase cogo ɲuman na an tɛ fɛ ka ku jamana kelen fɛnɛ kɔnɔ n'an ta ye a b'a yira n'a fɔra ko diinɛ mɔgɔw ka taa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ réconciliation turu bɛ an yɛrɛ de la an fɛnɛ k'an ka réconcilier koyi an k'an ka réconcilier parce que ko nin bɛ ka taga cogo min finalement hali maa minnu kalannen tɛ olu laban bɛna yɛlɛ an ma k'a kɛ misiri kɔnɔna man di tuguni k'a kɛ maa si tɛ fɛ k'i ma ɲɔgɔn ye tuguni k'a kɛ i n'a fɔ e de ye silamɛ ye tɔw si t'a ye jamana bɛ se ka marché nin kan cogo di n ko limama sigi waati ni mɔgɔ min ye bureau kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ yan n'o ye Menzamore ye 99 hakili la ale tun bɛ musow de kunna ni ma fili e ta tun t'o de ye encore o tun ye bila musow de kunna donc ne ta tun ye denmisɛnnin ye voilà secrétaire général chargé à la jeunesse u ye ne k'a ye ne ni Tahama Traoré hakili la Menzamore ani dɔ ɲinana olu ta olu bilara an balakaw kunna k'olu kɔlɔsi a waati ni limama ka baara kɛra 100 ye 80 bɛɛ kɛra réconciliation ye yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ misiriw fɛnɛ kɔnɔ ka mɔgɔw labɛn quartier dɔ bɛ yen an tɛ a t'aw ka commune na quoi bɛ commune wɛrɛ la an taara réconciliation kɛ yen misiri dɔ n'a ka nayibu alimami dɛ a n'a ka nayibu kɛlɛ b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o ma ko falako kɛlɛ b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw nana sɔmi hali ni seli banna sa ni fila t'i tigɛ di ɲɔgɔn ma seli kɔfɛ ni tigɛ di bɛna kɛ ni nayibu ma taga alimami yɛrɛ fɛnɛ bɛ tigɛ di tɔw ma ka pan nayibu kunna misiri kelen kɔnɔ minnu kan ka kɛlɛ fɔ ka ban olu de ka kɛlɛ filɛ si fɔra an ye k'an ka taga kɛlɛ ban a don jama an farala o kan an taara an ye alimami lamɛn alimami yɛrɛ nimisalenba parce que kɛlɛ nin yɛrɛ a tɛ se ka fɔ wallahi kɛlɛ tɛ mais sitɛnɛ nana a kɛra kɛlɛ ye alimami yɛrɛ nimisara kun jumɛn na ale n'a ka kɔfɛ maa dɔ n'o ye nayibu ye olu ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu fo limama de ka mɔgɔ ci olu ma ko ka n'olu lasigi ka kuma alimami ko wallahi silamɛw y'aw bɛɛ kɛ seere ye nin ne ta bannen aw tɛ ne ka kuma mɛn tuguni wa ni n'a ye ɲɔgɔn ye n b'a fɔ baasi si t'a la a bɛ nin fɔ la a bɛ kasi la an yɛrɛ kun jɔrɔlen don ko alimami de ta ka gɛlɛn parce que ale de ye ɲɛmɔgɔ ye sisan an bɔra alimami fɛ an y'an kun da falako fɛ yen an taara a y'an bisimila ko ɲa an y'an dan tigɛ n k'an bɔra alimami fɛ a ko k'a ta ban an nana i fana deli ala kama i fana ka nin ko ban maloya ko don a ka mɛn ko alimami n'a kɔmɔgɔ dɔ bi kɛlɛ la kuma tɛ alimami ka nayibu a ye nin ban kulo 2 kana don nin na nayibu ko karamɔgɔ ko maaw nana n b'a ban ala ye n b'a ban aw ye n'o tɛ n kun ye n kale dɛ n ko nin tɛ ban fo saya mais ni aw ko k'a ban n y'a ban parce que aw nana bonya fɔ n ka so kɔnɔ mais n bɛ kelen fɔ aw ye a ka t'o fɔ a ye parce que ne kun ko n tɛ seli a kɔfɛ komi aw nana kɛlɛ ban sa o tuma na n fɛnɛ bɛ n ta ban n bɛ seli a kɔfɛ mais a b'a fɔ a ye ko n'a bɛ seli la n'a ko wala dɔɔnin na n t'a fɔ ko amina dɛ n kɔni t'o kelen la y'o ta ne ko n'i sɔnna ka seli a kɔfɛ kama o tɛ ko bannen e ye amina fɔ i ma amina fɔ o bɛ fɔ ko alimami ka seli la bon anw ka dɛsɛ ka ɲɔgɔn faamu fo ka na ni kuma ye kuma min bɛ don maakɔrɔ dɔw ka yafa ma quoi kuma min bɛ don denmisɛnniya yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ la n'alimami ko wala dɔɔnin na e t'a fɔ ko amina e ka amina fɔbaliya bɛ mun tiɲɛ alimami ye Bukhari kolonjɛ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min ka amina fɔ ni alimami ta mana bɛn k'ala bɛ yafa i ma i ka amina n'o ni alimami ta bɛnna k'ala bɛ yafa i ma maana mɛlɛkɛ ta bɛnna k'ala bɛ yafa i ma e minnu fɔ ka bɔ k'e t'a fɔ ko amina yɔrɔ y'a k'i yɛrɛ de la i ma kɛ alimami kɔni na o tɛ alimami ka bɔ ye tuguni o ye de ka bɔ ye an ka hakili to a la donc misiriw kɔnɔ an ka réconcilier karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka réconcilier